Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo jednom od najpoznatijih dela svetske književnosti. U pitanju je roman 100 godina samoće Gabriela Garcia Marqueza. Šta je to što ovaj roman čini toliko intrigantnim, o čemu se u njemu zapravo radi i zašto da ga pročitate ili možda ne pročitate u ovom trenutku. Poznata je ona legenda kako je zapravo nastalo 100 godina samoće. Naime, Gabriel Garcia Marquez, koji je svoju karijeru započeo kao novinar, krenuo je sa porodicom na letovanje, dakle zajedno sa ženom i svoje dvoje dece, dakle krenuo je na letovanje u Acapulco. Na pola puta zaustavio je kola i vratio se nazad, zamolio svoju ženu da se ona bavi porodicom u narednom periodu i zatvorio se u svoju sobu u Meksiku gde su tada živeli i nakon 18 meseci izašao sa 100 godina samoće. Dakle, poznata i čuvena ona prva rečenica ovog romana mnogo godina kasnije, pukovnika Aureliano Buendija pred strojem za streljanje, setit će se onog davnog popodneva kada ga je otac prvi put odveo da vidi led. I upravo je ovo način na koji Gabriel Garcia Marquez piše ovaj roman, jedan od najznačajnijih predstavnika magijskog realizma, dakle roman u kome se realna događanja prikazuju na nadrealan način uz mnoštvo magijskih elemenata, pa tako se neka događanja predstavljaju kao potpuno magična, iako u njemu Marquez proriče mnoga dešavanja koje će se dogoditi u budućnosti. Dakle, ovo nije tako jednostavna i laka knjiga kao što to izgleda na prvi pogled. Neki je preporučuju da se pročita kada vam je posebno teško, da vidite šta se sve dešava u životu i u književnosti u ovom slučaju. Roman zapravo prati dešavanja kroz 7 generacija porodice Buendija. Na početku osnivači ove porodice, dakle Ursula i njen suprug Jose Arcadio Buendija, dolaze u fiktivno mesto Macondo, u kome još uvek nema groblje jer niko do sada nije umro, kao i u kome mnoge stvari nemaju ime, jer još niko nije video, trebalo je izmisliti ime. Dakle, u ovom selu Jose Arcadio i Ursula dobijaju 2 sina, Jose Arcadia i Aureliana, i to su imena koje će se tokom generacija porodice Buendija ponavljati i u ovom romanu nekoliko puta, tako da ćete vi uopšte u nekim trenucima nećete znati ko je sad kome sin, ko je kome ćerka, koja je ovo generacija u pitanju, ali to nije ono što je najznačajnije, iako mnogi vade i stablo ko je kome bio dete. Zapravo ponavljanje ko je dete, ko je čiji potomak i tako dalje. Ponavljajući ova imena, Marquez želi da podcrta da članovi porodice Buendije iz generacije u generaciju na neki način žive slične živote i ponavljaju iste greške. Oni kao da ne uče lekcije iz prethodnih generacija, iako se pojavljuju oni koji im govore da ne urade to, nekada je u pitanju odnos sa članovima iste porodice i tako dalje, oni ne uspevaju da prevaziđu na neki način te svoje generacijske i porodične karakteristike. Pored ova 2 sina, začetnici dinastije imaju ćerku Amarantu i usvajaju još jednu ćerku koja im je dalja rođaka Rebeka. I u ovoj prvoj generaciji zapravo počinje da se odvija radnja i karakteristike svih likova koji će se posle ponavljati kroz generacije. Ovo i pokazuje na neki način cikličnost vremena koji je Marquez kao jedno od glavnih tema želi da predstavi u ovom romanu. Čak i sama Ursula koja dočekuje 5. generaciju svojih potomaka
kaže da joj se čini da se vreme ciklično ponavlja, jer nove generacije liče na prethodne ne samo fizički, nego i sa svojim psihološkim karakteristikama. Neke dublje karakterizacije likova ovde nema. Za razliku od anglosaksonske književnosti, gde imate sukob likova često sa konvencijama društva, preispitivanje, takođe u ruskoj psihološka karakterizacija lika, razvoj likova kroz radnju, toga ovde nema. Likovi u ovom romanu slede svoje strasti, slede svoje ljubavi i ponašaju se i impulsivno, i nekada romantično, i nekada čak i oni sami ne razumeju zašto se ponašaju na određeni način, kao na primjer u slučaju Amarante, koju na kraju prosi čovek koga voli, a ona ga ipak odbija. Dakle, sama karakterizacija likova je da oni imaju neke opšte karakteristike, pa tako recimo Aurelijani tokom 7 generacija su povučeni, inteligentni, a Hoza Arkadiji su sposobni, ali ih prati tragična crta, tako ih sama Ursula opisuje. Dakle, nema psihološke razvoje ovih likova. Oni su takvi kakvi su sa svojim karakteristikama i zapravo samo gledamo kako prolaze kroz različite životne faze, kroz različite događaje u ovom romanu. Takođe, jedna od vrlo bitnih tema koje Marquez obrađuje jeste tema koja se nalazi u naslovu ovog romana, a to je samoća. Tema samoće od koje ni jedan od ovih likova, ma kakve da je njegova bit, da su njegove karakteristike, ne može da pobegne. Čak ni Ursula, majka koja je svima na usluzi, koja dočekuje 5. generaciju svojih potomaka, ne može izbeći samoću koja dolazi u vidu toga što ne vidi dobro i što je u kasnim godinama svog života slepa. Najočitiji primer samoće je pukovnika Aureliano Buendija, koji se u jednom trenutku po povratku u kuću traži da od njega opcrtaju krug u radijusu od 3 metara i da mu niko ne prilazi bliže od toga, verovatno razočaran dešavanjem u ratu i svojim saborcima. Dakle, njegova samoća je samoća moći, jer njemu ipak na kraju svi odaju počasti, liberali, na čijoj strani se on borio, i konzervativci. Ne znam da li sam spomenula da i ove političke razlike između liberala i konzervativaca Marquez pokazuje na jedan relativno dečiji način. On kaže da su se liberali zalagali za građanski brak, nisu poštovali crkvu, želeli su da se izjednače prava vanbračne i bračne dece, i međutim rat posle odjednom, kako kažem, odjednom počinje i traje čitavih 20 godina, a da zapravo već na kraju gubimo iz vida zbog čega se oni tu stvarno bore. Dakle, u Makondo stiže u jednom trenutku železnica, pa onda stiže telefon, pa onda stiže gramofon i stanovništvo počinje da uživa u ovim dobrobitima civilizacije koji stižu u Južnu Ameriku. Na kraju stiže i američka kompanija za preradu banana koja otvara svoju plantažu u blizini sela. Ali pre nego što pređem na događaje, ali evo, možda je ovo dobra prilika da se okrenemo i događajemo oko plantaže banana. Dakle, radnici su u jednom trenutku pobune, dolazi do masakra od strane vlade, svi žele da američka kompanija tu ostane, međutim onda a stanovništvo se pravi kao da se ništa nije desilo, međutim onda kao da ih vremenske prilike kazne i počne da pade kiša koja traje 4 godine, tako da je na kraju američka kompanija primorana da napusti Makondo, a stanovništvo da se na drugi način dovija i zarađuje. Primetna je i upotreba vremenskih prilika u romanu Gabriela Garcia Marqueza, kada vidi da likovi više ne mogu da se smire na neki način, kada više ne može da se izađe iz nekih nemogućih situacija, on uvodi vremenske prilike. Pa tako, posle masakra na plantaži banana dolaze kiše koje su trajale 4 godine i zbog kojih je američka kompanija morala da napusti ovo područje. Na samom kraju selo zahvata uragan. Dakle, on tera ove likove da nauče lekcije, a ako ih i kada ne nauče,
upliće neke više sile da odrede njihovu sudbinu. Uprkos pomalo tragičnom pogledu na život, iako ima sjajnih epizoda i vi imate utisak kao da gledate mnoštvo slika čitajući 100 godina samoće, tu se prepličuću ljubavne avanture, rat, stradanja, stvaranje kuće, izgradnja kuće, obnova kuće, jedna, druga, treća generacija i tako dalje. Dakle, mnoštvo likova i događanja ima realnih i nadrealnih u ovom romanu. Roman i dalje ostavlja mesta za neku nadu. Inače, Gabriel Garcia Marquez u svom govoru prilikom primanja Nobelove nagrade za ovaj roman 1982. istakao je da se i dalje nada boljem svetu u kome će biti dozvoljeno da sami odlučimo kako ćemo umreti, gde će ljubav biti istinska, a sreća izvesna, kao i gde će rase osuđene na 100 godina samoće imati konačno i zauvek šansu za drugu sreću ili, kako mi to kažemo, treća sreća. Dakle, istorija cele Južne Amerike predstavljena je u romanu 100 godina samoće i nije uvek lako pročitati ove stranice. Evo još malo nešto o biografiji Gabriela Garcia Marqueza. Dakle, on je rođen 1927. godine u malom mestu Rakataka. Bio je pisac, novinar, izdavač i politički aktivista. Poznato je da se on zalagao za socijaliste, bio je prijatelj sa Fidelom Castrom. Radio je kao novinar u Bogoti, a zatim je izveštavao u Evropi, iz Evrope i iz Meksika, i u romanu se vidi njegova okrenutost ka Evropi, ka Francuskoj, sa jednim sve novine koje su dobre, ili loše, dolaze iz Evrope. On kao da više želi taj evropski uticaj od američkog. Marquez je bio oženjen Mercedes i često je odavao počast u svojim govorima, ističući kako se i sam čudio da su uspeli da prežive sa svoje 2 dece u danima kada nisu imali dovoljno novca dok je on pisao, a njegova žena morala da prodaje porodični nakit. Preminuo je 2014. godine u Meksiku. Mnogo je epizoda u ovoj knjizi, tu je i epidemija nesanice, i epidemija zaborava, raznim pojmovima se služi Marquez dok opisuje događanja u fiktivnom selu Macondo. Evo i za kraj jednog kratkog odlomka koji možda može da ocrta na pravi način događanja u 100 godina samoće. Dok je Macondo slavio osvojenje uspomena, Jose Arcadio Buendija i Melquiades otimali su od zaborava svoje staro prijateljstvo. Ciganin je bio raspoložen da ostane u selu. Stvarno, upoznao je smrt, ali se povratio jer nije mogao da podnosi samoću. Odbačen od svog plemena zbog vernosti životu, kažnjen gubitkom nadprirodne moći, odlučio je da se skloni u ovaj kutak sveta koji smrt još nije otkrila i da se posveti radu u jednoj laboratoriji za dagerotipiju. Jose Arcadio Buendija nije nikad čuo o tom izumu, ali kada je sebe i celu svoju porodicu video ovekovečene na jednoj metalnoj ploči koja se prelivala u raznim bojama, zanemeo je od zaprepašćenja. Iz tog vremena potiče zarđali dagerotip, na kome je prikazan Jose Arcadio Buendija riđe i pepeljaste kose sa krutom kragrom na košulji, zakopčanom bakarnim dugmetom, sa izrazom svečanim i preneraženim, zbog čega ga je Ursula, zagrcnuvši se od smeha, nazvala uplašenim generalom. Zaista, Jose Arcadio Buendija je i bio uplašen tog prozračnog decembarskog popodneva, kad su mu napravili dagerotipski snimak jer je mislio da se ljudi pomalo troše kada njihov lik prelazi na metalnu ploču. Zbog čudnog obrta stvari, Ursula mu je izbila iz glave tu ideju, isto tako zaboravila je svoju staru ljutnju i odlučila da se Melquiades ostane da živi kod njih, iako nikad nije dozvolila da se napravi i njen dagerotip, što prema sopstvenim rečima nije htela da služi za podsmeh svojim unucima. Tog jutra obukla je decu u najbolja odela, napuderisala im lica i dala po kašiku sirupa od koštane srži da bi mogli da stoje potpuno nepokretni 2 minuta pred komplikovanim Melquiadesovom kamerom.
Na porodičnom dagerotipu, jedinom koji je ikada napravljen, Aureliano se pojavio obučen u crni somot između Amarante i Rebeke. I evo ovde vidimo i glavne likove koji se pojavljuju u romanu i na neki način vidimo kako Marquez opisuje ove likove. Nadam se da ćete istrajati u čitanju 100 godina samoće. Meni je bilo lakše kada sam prvi put pročitala ovu knjigu, to je bilo kad sam imala svega 18 godina. Sad mi je trebalo mnogo više vremena, više puta sam se vraćala ovom romanu, počinjala i odustajala, svašta tu Marquez obrađuje i nije uvek jednostavno čitati ga. Ali u svakom slučaju kada budete završili čitanje 100 godina samoće, imat ćete utisak da ste zaista nešto postigli i da ste pročitali jedno kapitalno književno delo. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost. Sve najbolje!